আর উপস্থিত হয়েছেন। আমরা এখন বরণ পর্ব আর শুরু করব। আমাদের বরণ করবেন আমাদের যে অনুষ্ঠান, আমাদের নেতৃত্বকে আমরা বরণ করব। আমাদের মাঝে সর্বভারতীয় সভাপতিজি উপস্থিত হয়েছেন, মাননীয় শ্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজি। আমাদের জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজিকে বরণ করবেন মাননীয় জেলা সভাপতি শ্রী গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল মহোদয়। তাকে বরণ করার জন্য আর অনুরোধ করছি। নাড্ডাজিকে বরণ করবেন মাননীয় জেলা সভাপতি মাননীয় শ্রী গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল মহোদয়। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। নাড্ডাজিকে বরণ করবেন কিষাণ মোর্চার রাজ্য সভাপতি মাননীয় শ্রী মহাদেব সরকার মহোদয়। গামছা এবং মাথল দিয়ে উনি বরণ করবেন নাড্ডাজিকে। কিষাণ মোর্চার রাজ্য সভাপতি মাননীয় শ্রী মহাদেব সরকার গামছা এবং মাথল দিয়ে আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতিজিকে নাড্ডাজিকে বরণ করছেন। भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। बंदे। আমাদের রাজ্য সভাপতি মাননীয় শ্রী দিলীপ ঘোষ, মাননীয় দিলীপ দাকে বরণ করবেন আমাদের উত্তর মালদার সাংসদ তথা এসটি মোর্চা রাজ্য সভাপতি মাননীয় শ্রী খগেন মুর্মু মহোদয়। খগেন দা আমাদের দিলীপ দাকে বরণ করছেন। আমাদের মাননীয় রাজ্য সভাপতি, আমাদের লড়াকু নেতা মাননীয় দিলীপ দাকে বরণ করছেন আমাদের মাননীয় এমপি রাজ্য এসটি মোর্চা রাজ্য সভাপতি খগেন দা। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। এখন অরবিন্দ মেননজি আমাদের সর্বভারতীয় সম্পাদক মাননীয় শ্রী অরবিন্দ মেননজিকে বরণ করবেন দিলীপ রায় বাবুদা, কিষাণ মোর্চার জেলা সভাপতি দিলীপ রায় বাবুদা। দেরি করবেন না, বাবুদা বরণ করবেন অরবিন্দ মেননজিকে। দিলীপ রায় বরণ করবেন অরবিন্দ মেননজিকে। আমাদের সর্বভারতীয় সম্পাদক দেবশ্রী থেকে বরণ করবেন শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী, শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী দেবশ্রী থেকে বরণ করবেন আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রীদি। বাকিদের উত্তর দিয়ে বরণ করার জন্য অনুরোধ করছি। বাকি সমস্ত যারা লিডার আছেন, কার্যকর্তা আছেন, সবাইকে উত্তর দিয়ে দেবেন আপনারা। আমাদের মহিলা মোর্চার যে নেত্রী আছেন তাকে বলবো। এখন আপনাদের সামনে আর বক্তব্য রাখবেন আমাদের রাজ্যের সভাপতি লড়াকু নেতা আমাদের সবার প্রিয় মাননীয় শ্রী দিলীপ ঘোষ মহোদয়। भारत माता की, वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। भारत माता की, किसान मोर्चा की, मालदार कृषक की, आज के सहभोज की। बंधुगण, माननीय सर्वभारतीय सभापति এসেছেন, আমরা সবাই তার ভাষণ শুনবো। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের মতো সাধারণ কৃষকদের সঙ্গে দেখা করতে এবং একসঙ্গে বসে খাওয়ার জন্য তিনি এসেছেন। সেই জন্য আমি পশ্চিমবাংলার সমস্ত কৃষকদের তরফ থেকে মাননীয় নাড্ডাজিকে সশ্রদ্ধ প্রণাম, নমস্কার এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি নিজেও একজন কৃষকের বাড়ির ছেলে, আমার পূর্বপুরুষ কৃষক। আমি জানি কৃষকদের সমস্যা কি, কষ্ট কি। পশ্চিমবাংলার তথা ভারতবর্ষের কৃষক সমাজ এই 135 কোটি লোকের মুখে অন্ন তুলে দেয়, কিন্তু তাদের নিজের অন্ন জোটে না, কাপড় জোটে না। তাই নরেন্দ্র মোদী কৃষকদের দুঃখ দূর করার জন্য আইন পাস করেছেন যে যাতে কেউ আমাদের লুট করতে না পারে, আমাদের ধোঁকা দিতে না পারে। শুধু তাই নয়, প্রতি বছর 6000 কোটি টাকা দিচ্ছেন, কিন্তু আমাদের দিদিমণির জন্য সেই টাকাটা আমরা পাচ্ছি না। তাই আমি কৃষক ভাইদের বলবো, আপনাদের অধিকার আছে প্রতি বছর 6000 টাকা পাওয়ার। সেই টাকাটা পেলে আপনার বীজ কিনবেন, সার কিনবেন, জল দেবেন, লেবার দেবেন। ওইটার জন্য আমাদের চাষ আটকে যায়। তাই প্রধানমন্ত্রী কৃষকের কথা ভেবেছেন। আমি কথা দিচ্ছি, ভারতীয় জনতা পার্টি এই রাজ্যে যে ক্ষমতায় আসবে, প্রথম কৃষকদের কথা ভাববে। আপনারা যাতে প্রতি বছর 6000 টাকা পাবেন সেই ব্যবস্থা আমরা করব। তাই আমার কার্যকর্তা বন্ধুরা আছেন,
আমাদের কেন্দ্রের মন্ত্রী শ্রীমতী দেবশ্রীদি আছেন, আমাদের জেলার এমপি খগেনদা আছেন, আমাদের জেলা সভাপতি গোবিন্দদা আছেন, এছাড়া কিষাণ মোর্চা সভাপতি মহাদেবদা, আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি সায়ন্তনদা, মাননীয় মেননজি, আমাদের কিশোরদা, যারা সবসময় আপনাদের সঙ্গে থাকেন, সবাই উপস্থিত আছেন। তাদের নাম আপনারা জানেন, চেনেন, আমি বলছি না, কারণ কি আজকে সারাদিন মাননীয় সভাপতির ঠাসা প্রোগ্রাম আছে। উনি হেলিকপ্টারে এসছেন, আবার নবদ্বীপ যাবেন, আবার কলকাতা ফিরবেন। অন্ধকার হলে হেলিকপ্টার উঠতে পারে না, সেদিন যাতে সমস্ত কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন, তাড়াতাড়ি আমাদের যেতে হবে। খালি আপনাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য, আপনাদের সঙ্গে দুমুঠো ভাত খাওয়ার জন্য তিনি এসছেন। আমি আবার ওনাকে নমস্কার জানাচ্ছি। আমি আশা করব তিনি আমাদের সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে এসছেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে এসছেন, তিনি তার বক্তব্য আপনাদের সামনে রাখবেন। আমি এইটুকু বলে আপনাদের সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার, মাননীয় নাড্ডাজিকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। ভারত মাতা কি। এখন বক্তব্য রাখবেন, যার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডাজি। এই কৃষক সুরক্ষা সমারোহ যে অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় শ্রী নাড্ডাজিকে আর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। आज के कार्यक्रम में यहाँ के प्रदेश के सभापति और हमारे साथी श्री दिलीप घोष जी, भारत सरकार में मंत्री बहन देवश्री चौधरी जी, अरविंद मेनन जी, महादेव सरकार जी, गोपाल चंद्र शाह जी, किशोर बर्मन जी और हमारे लोकप्रिय सांसद खोगेन मुर्मू जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए इस क्षेत्र के हमारे किसान भाई, हमारे फलों की खेती करने वाले, उपजाने वाले, ऐसे हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चरिस्ट साथीगण, आज हम सब लोग यहाँ पर सहभोज के लिए, ये जो कृषक सुरक्षा अभियान है, कृषक सुरक्षा अभियान में कृषक के साथ सहभोज, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं और मैं भी कृषक सहभोज में आप सबके साथ इकट्ठा होकर के भोजन करूंगा। ये जो आपने मौका दिया है, इसके लिए कृषक सुरक्षा अभियान के आयोजकों का मैं धन्यवादी हूं और उनको मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे याद है कि 10 जनवरी को कृषक सहयोग और सुरक्षा अभियान, इसकी शुरुआत मैंने की थी और हमने कहा था कि लगभग 40,000 ऐसे हमारे ग्राम सभा में ये कार्यक्रम होंगे। मुझे खुशी है कि आज 35 लाख किसान इस कृषक सुरक्षा अभियान से जुड़ गए हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि लगभग 33,000 ऐसे गांवों तक हम पहुंच पाए हैं और लगभग 30,000 हमारी ग्राम सभा, कृषक ग्राम सभा हो चुकी है। इस तरह के कृषक सहयोग सुरक्षा अभियान में कृषक सहभोज का कार्यक्रम हुआ है और आने वाले समय में हम 40,000 तक पहुंच जाएंगे। मित्रों, अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में एक साल में 2,000 की किश्त 3 बार, यानी 6,000 रुपए किसानों के सम्मान में, उनको दैनंदिन में खड़े होने में, उनको किसान की दृष्टि से बीज खरीदने में,
अपनी मिट्टी को ठीक करने में और किसान अच्छे से खड़ा हो सके इसके लिए सम्मान निधि देने का तय किया था। लेकिन ममता दी ने अपनी जिद में, अपने ईगो के कारण, अपने अभिमान के कारण मोदी जी के इस कार्यक्रम को बंगाल की धरती पर लागू नहीं होने दिया और इसके कारण हमारे बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान वंचित रहे हैं और लगभग 14,000, क्योंकि 2 साल में 12,000 और ये जो पहली किश्त निकली तीसरे साल की, यानी 14,000 रुपए के सहयोग से वंचित रहा हमारा किसान। और आज जब बंगाल के किसानों में लगभग 25 लाख लोगों ने केंद्र सरकार को खुद अर्जी भेज दी, तो कहती हैं ममता जी की मैं भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू करूंगी। ममता जी, चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो हम जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम। मैं अभी आया हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते, मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। और ममता जी को इतना गुस्सा क्यों आता है? क्यों गुस्सा आता है? अरे किसानों की सेवा की होती तो यह दिन देखने को नहीं मिलते। उसी तरीके से आज हमारा किसान, हमारा गरीब, हमारा मजदूर जो आर्थिक दृष्टि से उसको सहयोग मिलना चाहिए था, बंगाल 29 स्थान में 24वें स्थान पर खड़ा है। यह परिस्थिति ला करके ममता जी ने खड़ी की है। यहां इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, यहां स्टोरेज, अनाज को रखने की व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ रुपए दिया है ताकि किसान अपने बारे में विकास के लिए खुद सोच सके और आगे बढ़े। मेरा आपसे निवेदन है, अभी चुनाव होगा, ममता जी को टाटा, उनको नमस्ते। मैं आजकल देखता हूं, जहां जाता हूं, मुझे पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें मिलती हैं। पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, उनके पोस्टर मिलते हैं। ममता जी, बंगाल की जनता ने आपको नमस्ते करने का तय कर लिया है, यह बात आप समझ लीजिए। भाईपो को नमस्ते करने का तय कर लिया है। बोल चाल चोर, चाल चोर कौन है? बोलो त्रिपाल चोर कौन है? कौन है त्रिपाल चोर? तोलाबाजी कौन कर रहा है? ये मैं नहीं कर रहा, ये आप कह रहे हैं किसान भाई। मित्रों, अगर हम मोदी जी की बात करें तो एमएसपी का लागत का 1.5 गुना तय किया मोदी जी ने हम लोगों को देने को। उसी तरीके से एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड में 1500 करोड़ रुपए सैंक्शन किए और 3 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। ये जो मैं अभी आया तो यहां मैंने देखा कि यहां ये जो शहद है उसको अब पालन करने का कार्यक्रम लिया गया है। उसके लिए राष्ट्रीय शहद हनी मिशन, इसको भी मोदी जी ने आगे बढ़ाने का तय किया है और आने वाले समय में बंगाल का किसान उसका लाभ उठा सकेगा, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको जानकर के खुशी होगी कि अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले महीने ये किसान के लिए रेल, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो उपज है, वह रेल के माध्यम से बिना किसी रुकावट के पहुंच सके, इसकी व्यवस्था की है। और 100वां रेल जो चलाया वो संगोला महाराष्ट्र को शालीमार वेस्ट बंगाल से, उसका भी श्री गणेश किया है। यहां से हमारा माल सीधे महाराष्ट्र तक जा सकेगा, यह व्यवस्था की गई है। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों,
अगर हम बात करें पैडी के प्रोक्योरमेंट की तो हमारे ध्यान में आता है कि 64,000 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च हुआ है। उसी तरीके से माइक्रो इरिगेशन फंड में नाबार्ड की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और उसी तरीके से यहां पर हाईवे के माध्यम से वेस्ट बंगाल में 665 किलोमीटर का हाईवे का काम 25,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिससे एक तो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो खड़गपुर से लेकर के विजयवाड़ा तक जाएगा और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो भूसावल खड़गपुर से होते हुए डानकुनी तक आएगा, ये रास्ता बनेगा तो किसान के विकास के लिए, उसके उपज के लिए एक आर्थिक विकास की एक नई कहानी लिखी जाएगी। ये हमको समझना चाहिए। मित्रों, हम सब लोग अभी सहभोग में आपके साथ शामिल होंगे। मुझे मालूम है कि आप लोग सहभोज के लिए बैठ गए, मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी आप लोगों के साथ शामिल होऊंगा, लेकिन आपको मैं प्रण दिलाता हूं और प्रण करता हूं कि मोदी जी के आशीर्वाद से और उनके ऊपर आप आशीर्वाद देंगे, आप बंगाल में कमल खिलाएंगे और उसके बाद बंगाल का विकास पूरी तरीके से होगा, किसानों का विकास होगा। इस बात को हम समझना चाहते हैं। आप सब लोगों ने जो गर्मजोशी दिखाई है, मैं चाहूंगा कि कैमरा वाले दिखाएं किस तरीके का हर्ष उल्लास यहां देखने को मिल रहा है, किस तरीके से लोगों ने, किसानों ने मेहनत से अपने स्टॉल लगाए हैं। उनका मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी, उसको मोदी जी कामयाब करेंगे, कमल खिलेगा, वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का विकास होगा, किसान का विकास होगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ पुनः आपसे आग्रह करता हूं, यही जोश बना रहे और हम सब लोग आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। আমাদের কৃষক সুরক্ষা সহভোজ সমারোহ অনুষ্ঠানের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন মাননীয় জেলা সভাপতি গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল মহোদয়। তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য অনুরোধ করছি। আজকের এই মহতী সভা, আজকের এই সভায় উপস্থিত হয়ে এই সভাকে গৌরবান্বিত করেছেন মাননীয় সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজি, রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ মহোদয়, অরবিন্দজি মেনন, রত্নাকরজি পান্ডে, অন্যান্য নেতৃত্ব যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদের সবাইকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের জেলার প্রায় 25টা স্টল এখানে দেখছেন, সেই 25টা স্টলের দ্বারা যে সমস্ত শস্য দেখিয়েছেন, এই 25 ধরনের যে কৃষকরা তারা মালদা জেলা থেকে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন মাননীয় জেপি নাড্ডাজির সঙ্গে সহভোজ করবেন বলে। এখানে সাংবাদিক বন্ধুরা, পুলিশ প্রশাসন সবাই আন্তরিকভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। সেই জন্য সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের যেই এখানকার অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব, সেটা হচ্ছে সহভোজ। আমাদের জেপি নাড্ডাজি খাবেন, জেপি নাড্ডাজি আপনাদের সঙ্গে সহভোজ করবেন। ওই সময়ে সুশৃঙ্খলভাবে আপনারা থাকবেন, একসঙ্গে খাবেন। এখানে প্রায় 3000-এরও বেশি আর কৃষক ভাই এবং বোনেরা চলে এসেছেন। তাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই সভার সমাপ্তি ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ। সঙ্গে সহভোজ করবেন, ওই সময়ে সুশৃঙ্খলভাবে আপনারা থাকবেন, একসঙ্গে প্রায় 3000-এরও বেশি সবাইকে আন্তরিক
যাতে কোনো রকম বিশৃঙ্খলা না হয়। আমাদের সহভোজ শুরু হয়েছেন সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় শ্রী জেপি নাড্ডাজি এখন সহভোজ করছেন কৃষকদের সাথে। এই সহভোজ অনুষ্ঠান শেষ করে তিনি মেগা র্যালিতে চলে যাবেন। মালদা জেলার ফোয়ারা মোড় থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পদদেশ থেকে রবীন্দ্র মূর্তি পর্যন্ত। হ্যালো, এখানে যারা পরিবেশন করবেন বাকি তারা র্যালিতে চলে যান। র্যালিতে না গেলে এখানে এবার ঢুকবেন না। এখানে কারা এটা ঢুকছে? এটা কি পরিবেশন? আরে ভাই, এই আমাদের ভলেন্টিয়ার্সগুলো কই? যে সমস্ত ভলান্টিয়ার্স পরিবেশনের জন্য আরে আছেন তারা নাট্যদিকে দেখার জন্য লোক আছে, আপনি চলো ওখানে। এখান থেকে সরাও। এই পরিবেশন প্রমুখ কই? বাকিটা যদি সরান। ক্যামেরা সব ফেলে যাবে। আরে ভাই, আমাদের র্যালি শুরু হয়ে গেছে, ফোয়ারা মোড়ে কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। আর 5-7 মিনিটের মধ্যে নাড্ডাজি পৌঁছে যাবেন। হ্যাঁ, পরিবেশন শুরু হয়েছে। আরে এখানে হ্যালো, শিব ওইখানে মিডিয়া ছাড়া আমাদের কোনো ভলেন্টিয়ার্স থাকবে না। মিডিয়া আছে, সিকিউরিটি আছে। শিবকে বলছি, শিব বাদ বাকি ভলেন্টিয়ারদের সরাও ওখান থেকে, পরিবেশনের দিকে মনোযোগ দাও। ওইখানে আমাদের কোনো ভলেন্টিয়ার্স থাকবে না। নাট্যজির পরিবেশনের টিম রেডি আছে, সিকিউরিটি থাকবে, ক্যামেরাম্যানরা থাকবে, সাংবাদিকরা থাকবে, বাদ বাকি কেউ থাকবে না। প্রত্যেকটা ভলেন্টিয়ার্স নিজের দায়িত্বটা পালন করো। ভলেন্টিয়ারদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে কই? বন্ধ। হ্যাঁ, বললাম হ্যালো, সকল কর্মী সমর্থকদের বলা হচ্ছে আপনারা র্যালিতে চলে যাবেন। ভলান্টিয়াররা অযথা ভিড় বাড়াবেন না।
দেখতে পাচ্ছি সরে 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 করো টাকা করা যায় যাবে কোথা থেকে আমি তো ওখানে হাতি নিই ঘোরা ঘোরা খুলে খুলে ঘুরিয়ে দিত তাহলে একটু ঢিলা হবে খোল ব্যাট তো গিয়ে সোর্স যাচ্ছে তো